Kini outlaw dosra bamono जों खायसे TSM नि गोल्डन जुबली जों पलाय लेखा दिनै अराव आं फाइमाजों फायै आं बेलेखे तंथबखा दै गोबां मानसिनि नेतारावबो जों मालायखा जों अखारावबो मालायखा जों साइमानाव TSF 50 বছর काखा सबसे डिफरेंट हिस्ट्री गो दिनै खुंथाय बारनो तैयै दा नेशनलिस्ट स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन अबन पुइले खायजागो गोबां मा TSF नि बिसिं तै दिनै बरक थांजाखा TSM bising tui kebang ma tinti prajogo koto neta angka ang bukrok sa TSM ni presiden ex presiden ang onek su rengka sika lukha TSM kami ni bising tui tei kebang ma chini oronio ti prajogo chini hastego chini kungthai baran neta rok tei koto officer rok chini doctor engineer business officer kebang ma TSM ni enggui borok kokha আবার একটা চিনি TSM অবদান বনে বাগৈ আং যত্তনनो হামবাইরগো जों 50 বছর কামানি আবো চেংরা একটা অর্গানাইজেশন 50 ইয়ার্স কামানি আবো থং তংমাইয়া অনেক দুঃখ কষ্ট খালাयै অনেক আপস ডাউন নঙ্গৈ দিनै जों 50 ইয়ার্স जों পালাইমাখা আবনে বাগৈ আং যত্তনनो হামবাইরগো তৈ যত্তনनो তিনি তিব্রা হাসতেগো যে TSM नि বনে অবদান নগৈ जों abono जों praise ma khainai hambai maronai tini oro tini TSM ni president GS tini Biswajit Debarma president te GS tini Sunil Debarma sorry Biswajit Koloi oke president te Sunil Debarma GS ang boron balai hambai marogo boro abono kosto khlai pun borok onek boroni porishrom khlai boro kosto khlai tini boro 50 years boro palai makha abono kaisa tini laibuma Omo kaya tini tibrasani tinang anggui basanai hambai